जय जगन्नाथ आपण मानक बहुत बहुत स्वागत आपण निज चैनल को। दर्शक बंधु आज आपण को गोटे छोट मंत्र कहबी जहाँकि बहुत छोट सहज आपण मैंने भी प्राय जानी थे घरेलू मंत्रटीए किंतु तार प्रयोग केमिति कले आमर फायदा हम केमिति कले आमे इच्छा करुथिबा प्रत्येक इच्छा पूरण हम प्रत्येक मानसिक पूरण हम से विषय प्राय बहुत जन जानी नाहंती बा अज्ञ। तो बहुत खूब सुंदर सरल सहज उपाय आज मुझे आपन को कहबी आपणकर अति प्रिय मंत्र जहाँ विषय आप हुए तो मंत्रटी जानी किंतु प्रयोग विधि आपड़ ठीक से जानीपारी ना तेणु तार फायदा नहीं पारना किंतु बहुत बहुत विज्ञ लोक ज्ञानी गुणी लोक से मंत्रर प्रयोग करी तार फायदा नियंती जीवन में सबु प्रकार सिद्धि मिले सबु प्रकार लाभ मिले इच्छा जेते बड़ हो बहुत जल्दी पूरण हुए आ को भली भाव में आपन ताको करि परिबे तार अति सहज सरल मार्ग मुझे आपको बतईदेवी प्रतिकार बतईदेवी मूलरू शेष पर्यंत वीडियो देखापी आपण मानक अनुरोध आपण माने ही लाभ पाइबे ता छड़ा जदि मानिबे तेबे मंगल। दर्शक बंधु आउ गोटे कथा मुझे चाहूँगी प्रभु जगन्नाथ पाखे मुझे सब आपण मानी प्रार्थना करे तांकर बलियार भुज तले मोर प्रत्येक सब्सक्राइबर प्रत्येक दर्शक बंधु दीर्घजीवी रुहतु आयुष्मान होकर रुहतु निरोग होकर रुहतु निष्कंटक होकर रुहतु महालक्ष्मी आशीर्वाद सब आपण मान घर उपर रहू पिला माने आयुष्मान रुहतु। यह छड़ा दर्शक बंधु एवं पर्यंत जदि आपण नुआ करके चैनल देखुंत चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर निश्चिंत करनी खास करके सब्सक्राइब करूँ जहाँद्वारा कि एवं बेल बटन बा घंटी चिन्ह को प्रेस करूँ जहाँद्वारा कि मुझे जितेबाला जो वीडियो पोस्ट करी प्रथम आपड़ पाइपर जो मैंने पुराणा दर्शक सब भल पाइबा श्रद्धा देते से मोर आंतरिक शुभकामना एवं शुभेच्छा। नुआ दर्शक बंधु मानक बहुत सारा स्वागत एवं शुभकामना। दर्शक बंधु कौन भी समस्यार समाधान जदि मो द्वारा करने चाहूँगी प्रतिकार बा रिमेडी करने चाहूँगी तेबे आपण जातक विचार करने चाहूँगी तेबे यही चैनल ऑफिस फोन नंबर अच्छी आपण मैंने ऑफिस को फोन करके मोर अपॉइंटमेंट नहीं पारे मोर अपॉइंटमेंट नेले आपण मो सांगे कथा हो पारे विदाउट अपॉइंटमेंट मो सांगे कथा हो पारे नहीं। जातक जदि आपण घर आपणकर ग्रह दशा विषय कौन हम कौन ना कैरियर विषय किसी भी आप जानवा चाहते जातक विचार आप कंटाक्ट करें तेबे अपॉइंटमेंट न नेले कथा हो पारे जब अपॉइंटमेंट नबार ना तेज ऑफिस को फोन करूँ ना ता छड़ा आपणकर छोट बड़ समस्या मु प्राय सब बेले वीडियो पोस्ट करूँ ठीक रे बुझिकी ठीक रे जदि काम लगे आप लाभयुक्त हो पारे। अपॉइंटमेंट ये नवाटा जरूरी होता है दर्शक बंधु बेले बेले समस्या एमती होता है गोटे गोटे माने गोटे वीडियो रे मु छोट छोट गोटे गोटे उपाय आपन को कहे बेले बेले दुई तीनोटी उपाय जोड़ी की प्रतिकार करने को पड़े जोटा कि आपन जदि ठीक से जानी न पारे तेबे तार करें एवं छोट बड़ समस्या तो ये गोटे गोटे वीडियो रे मध्य समाधान हो जाए। एबे जिबा प्रतिकार आड़ को प्रतिकार होची दर्शक बंधु से मंत्र आपण प्राय समस्ते जानी ताहा होची आपणकर अति प्रिय गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किंतु आपण प्राय जन जप करुथिबे प्राय जन ताको चांटिंग मध्य करुथिबे बा आपण प्रत्येक दिन सकाळे बा संजे पूजा समय रे ताहा आपण उच्चारण मध्य करुथिबे किंतु ताहा आपणकर कार्य केमती लागिबो आपणकर मानसिक पूरण केमती हबो आपणकर जहाँ इच्छा करुँच 100% फलवती कौ भली भाव में हम सेटा हेले आपन को संकल्प नबाकू पड़ो। संकल्प पुणी केमती नेबे संकल्प एमती नेबे आपन प्रथमे गोटे ग्लास पानी नियंतु बा आपन जदि पूजा ढाल नौचंती पूजा ढाल रे ढाले पानी नहीं पारे बा पूजा ग्लास रे आपन गोटे ग्लास पानी नहीं पारे नहीं कि आपन कौन करेंगे पूजा घरे करें जदि लेडीज मैंने करुँच से पीरियड प्रॉब्लम थाए अर्थात मेन्स प्रॉब्लम थाए से माने पूजा घर बाहर मध्य करें तो जो समय पीरियड चलो से समय पूजा घर बाहर उपायटी को आप फॉलो
କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଖଣ୍ଡିତ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ କେମିତି ନା, ଆପଣ ପୂଜା ଘରେ ବସିବେ, ପାଣି ଢାଳରେ ବା ଗ୍ଲାସରେ ଆପଣ ରଖିନେବେ। ରଖିକି ମାତା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ କପି ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ବସେଇ ପାରିବେ। ନାହିଁ ଫଟୋ କପି ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କର ଯାହା ବି ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ତ ଜଳ ଧୋଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେ ମା ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିକି ଗୁଗୁଲରେ କି କେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇ ଯାହା ଦେଖିବେ ସେଇ ରୂପଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବେ, ପକାଇକି ପାଣି ରଖିବେ। ପାଣି ରଖିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେଇଠି ଧୂପ ଦୀପ ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ଯେମିତି ଦିଅନ୍ତି ଦେବେ। ମାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଧୂପ ଦୀପ ସଳିତାଟିଏ ଦେବେ ବା ସେଇ ଦୀପ ଧୂପକୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବୁଲେଇବେ। ବୁଲେଇବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସଂକଳ୍ପ ନେବେ ଯେ ମୁଁ 11 ଦିନର ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛି, ବା ମୁଁ 21 ଦିନର ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛି, ବା ମୁଁ 108 ଦିନର ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା, ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ମଝିରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଅଛି, ଯେମିତିକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 12-14 ଦିନ ସମୟ ଅଛି, ତ ଆପଣ 11 ଦିନର ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ନେଇପାରିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତ ସରିଯିବ ଯଦି 108 ଦିନର କି 21 ଦିନର ନେବେ, ତେଣୁକରି ଆପଣ 11 ଦିନର ସଂକଳ୍ପ ନେଇପାରିବେ। ବା ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉ ପଛେ ତା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣ, ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ 3 ମାସ ପରେ 4 ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବା ଗୋଟେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିଅର୍ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଯଦି 4 ମାସର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ 108 ଦିନର ସଂକଳ୍ପ ନେଇପାରିବେ, 21 ଦିନର ସଂକଳ୍ପ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଧି ଏମିତି, ବିଧି କେମିତି ନା, ଆପଣ ଯଦି 11 ଦିନର ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନକୁ 11 ଥର ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 11 ଥର ହିଁ ଆପଣ କହିବେ। ଯଦି 21 ଦିନର ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ 21 ଥର କହିବେ, 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ। ଯଦି 108 ଥରର ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କହିବେ ଏବଂ 108 ଦିନ କରିବେ। এইଭଳି କରିବେ। ବାକି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଯେଉଁ ପାଣି ଆପଣ ରଖିଥିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା, ପାଣିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ପୂଜା ପାଠ ସରିଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ସକାଳ ବେଳା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପୂଜା ପାଠ ସରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପାଣିକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାର ଯେକୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଛି କହିକି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ବା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଢାଳି ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବେଶୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ପାଣିକୁ ରଖିନିଅନ୍ତୁ, ସକାଳେ ସେ ପାଣିକୁ ନେଇକି ଗଛରେ ଢାଳି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥିବ, ଅନ୍ୟ ଗଛ ଥାଉ ନଥାଉ, এই ଜଳକୁ ଆପଣ ସେଇଠି ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଚେତନା, ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା, ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସହ ଆପଣ ସେ ଜଳକୁ ସମର୍ପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସତ ହେବ। ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୋର୍ଟ କେସ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ବିଧି କଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼େ, ଧୀ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ, ସେଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହେବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଉର୍ଜା ଶାନ୍ତି ହୁଏ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କଲେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ହେଇଯାଏ, କୋର୍ଟ କେସ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଉଛି, ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଉ, ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣମାନଙ୍କୁ ହେଉ, ବା ଯେକୌଣସି ଦିନ ମଜୁରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହେଉ, ଯାହାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ନିଜ ସକ୍ଷ ଅନୁସାରେ କିଛି ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଉ, କିଛି ଫଳ ହେଉ, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ହେଉ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଆପଣ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। 4 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ହେଉ, 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ହେଉ, 5 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ହେଉ, ଯାହାକି ସଂକଳ୍ପ ପରେ କାହାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବହୁତ ହି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଭ ହେଇଥାଏ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ କିଛି କାହାକୁ ଦେବେ ଅଲଗା କଥା। ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଦାନ କରିବା ରହିଛି ସଂକଳ୍ପ ପରେ, ତ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ଆକୁ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗରେ ନେବେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବିଧି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ
खूब सुंदर कथा कही जहाँ आपणकर बहुत काम लगे आपण फायदामंद रे एवं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर निश्चिंत भाव में करूँ ता छड़ा सब खुशी था सब हसु था देखा नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।